Burnout, kakapoy, murag dili na mo function ang imong utok ug lawas. Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabot nimo ang optimum health para mas daghan kag enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat, hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate Ann. May buhay sa makabuhay! That time check was brought to you by PCSO. PCSO, hindi umuurong sa pagtulong. Heart disease, pareha sa heart attack o cardiac arrest. Numero 1 nga rason kung aning namatay sa sakit dinhi sa Pilipinas. Mag Life Extension Vitamin D3 na mo. Rekomendado sa sa mga medical doctors. Aprobado sa FDA Philippines o FDA USA. Mapalit sa mga butika. Si Sanjen Kapukanan nag-antos sa iyang arthritis sa taas nga panahon bisan pa sa iyang kabatanon. Ever since nga nakatry ko na naanagid kay ginabati labi na kanang arthritis or panakit sa mga joints. Mo relieve yun, sir. Naghaplas ko sa liniment. Dala-dala ang gid na ako. Unya dili man pud kumakuan kay ganahan ko sa baho. Humutan gid ko. Si Sanjen Kapukanan sa Barangay Cananipas, Surigao City. 34 years old na ko. Sa Sed Liniment Oil, tanggal ang arthritis. Gyapod-apod sa Sed Marketing Incorporated. Usa na usab ka paragis bila-bila herbal coffee user ang satisfied sa atong produkto mga kaparagis. Ako si Celestina Semblante, 65 years old, nagpuyo sa Tulingon Mainit, Surigao del Norte. Kaning bila-bila nga kafe, ganahan manggug ko kay hayahay ang lawas, unya mawa imong kabuhi. Mag-inom ka ani kada buntag, gana gyud kay imong paminaw sa imong lawas. Kontento jud ko kayo basta kay kada buntag makainom gyud ko ani. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Gusto ba nimo mo kape pero ga-worry ka kay basig dili ka katog? Don't worry. Available na ni sa mga butika ang Vita D Plus Coffee Mix nga na ay vitamin D3 nga makatabang improve sa imuhang pagtug. Ang Vita D Plus Coffee Mix na may reishi mushroom ug mangosteen fruit extract. Vita D Plus Coffee Mix, may kape na ka, may vitamin D3 pa ka.